हृदय रे तुम अर्धांगिनी तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो निश्चित प्रिव्यू देखिए तो यही टाइप गोटे न्यू स्टाइल वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो केमती है बिना स्किप कर देखूँ। आ जो चैनल को नुआ आसुँच तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, आगे नुआ नुआ वीडियो आसो। तो सीधे चलते जा इलेक्ट्रेशन सेकेंड वीडियो केमती है। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन ओपन करने ओपन कलापर देखो गोटे सॉन्ग बीट मैप गोटे प्रीसेट लिंक करके एक्सएमएल करके दे देछि। तो डिस्क्रिप्शन अच्छी इंपोर्ट करने एलाइट मोशन रे। तो सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करने ओपन कलापर सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट रे कौन छेड़खानी किसी करेंगे ना। तापर देखो जो ग्रुप अच्छी तो ग्रुप रे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप जी एडिट गलापर देख पाते ये दुईटा रेक्टेंगल एंगल अच्छी। तो ये छेड़खानी किसी करेंगे ना। तो ये आम फोटो आड करवा, जो फोटो वीडियो बनवा फोटो आड करिया। तो प्लस जी मीडिया जी। तो फास्ट फोटो आड कर ए फोटो क्लिक करें, मुवमेंट आस जा 3 वर्ष जा छोट करने। तो जो कोठरी अच्छी कोठरी भितर एडजस्ट कर रखिने। से फोटो क्लिक करके लास्ट टाइम नहीं एरो क्लिक करने। फोटो को होल्ड करके एमती तल को आनी। तो फोटो देख भितर रहीगला। तो फोटो क्लिक करके मुवमेंट ट्रांसफर जा फोटो एडजस्ट करवा कथा एडजस्ट एमती करेंगे। छोट बड़ एमती एडजस्ट करेंगे जूम आउट इन। तो बैक आसवे क्लियर। तमर लिरिक्स जहाँ भी लिरिक्स अच्छी लिरिक्स शुणे, तापर लिरिक्स लिखे। तो फास्ट लिरिक्स शुणी दिखाते। तो ग्रुप जी एडिट ग्रुप जी। तो लिरिक्स लिखे, जहाँ भी लिरिक्स आप शुणे तब लिखे। ये 100 नंबर हो जहाँ भी लिरिक्स अच्छी लिखे। प्लस जी टेक्स्ट जी नहीं जी। तो जहाँ भी लिरिक्स अच्छी एमती लिरिक्स लिखिने। तो ऊपर जो 5टा गार अच्छी 5टा गार थे क्लिक करने। तब रोबोट लेवल जी जो जेस्टोरिया फ्री अच्छी। तो मुझे फॉन्ट दे दीजिए डिस्क्रिप्शन डाउन करने। तो ये फॉन्ट रे क्लिक करने। तब जो कलर अच्छी कलर देदेवे, ये जो कलर अच्छे कलर क्लिक करदे। तो डाहाँ कर जो मध्य से मध्य क्लिक करके एयर क्लिक करने आम डी भी जो कलर टे। तब ओके क्लिक करने। जो 18 पीटी अच्छी 18 पीटी के 32 करने। ओके क्लिक करने। तो मुवमेंट ट्रांसफर जी। तो ये एडजस्ट करने क्लियर। तब बैग आसवे। तो से लिरिक्स क्लिक करके लास्ट टाइम नहीं एरो क्लिक करदे। तापर आमर तले इमोजी लगी। तो आप जेकोसी इमोजी दे पारे। तो मु इमोजी दे दीजिए। तो प्लस जी टेक्स्ट जी ये इमोजी ऐड करने। तो मु इमोजी देती। तो इमोजी दे दूसरी। तो 5टा थे क्लिक कली। कलर जी कलर जा डाहान को जो मध्य स्थान अच्छी थे क्लिक करके जो एरो अच्छी एरो तलू ताको करने। तो आमर इमोजी डीप माने क्लियर देखा। तापर रोबोट लेवल जी जो फॉन्ट आमर अच्छी इमोजी रो। तो iOS जो फॉन्ट अच्छी तो फॉन्टा भी नहीं जाए डिस्क्रिप्शन अच्छी डाउन करदे। तो फॉन्ट के इंपोर्ट करके लगेदेवे। ओके क्लिक करने। तो मुवमेंट ट्रांसफर जाकि मुवमेंट ट्रांसफर जाकि इमोजी के तले आनिक मझे सेट करने क्लियर। तापर से इमोजी क्लिक कर लास्ट टाइम कि एरो क्लिक करने। तापर आम जो बटरफ्लाई रो जो पीएनजी आम लगी। तो से पीएनजी डिस्क्रिप्शन अच्छी डाउनलोड करने। टेलीग्राम टेलीग्राम सबू दे देछि। तो टेलीग्राम रो फोटो पीएनजी सबू दे देछि। तो डाउनलोड करें। तो प्लस जी मीडिया जी। तो आप जो भी आपंकर पीएनजी अच्छी तो से पीएनजी टी आनी। तो बटरफ्लाई पीएनजी आनी मुवमेंट ट्रांसफर जाकि 3 वर्ष तक छोट करने। तब रोटेट ऑप्शन जाकि 38 करने। 38 39 करने 38 करदे। तार बैग आसवे मुवमेंट ट्रांसफर जाकि यही पूरा कौन नहीं सेट करने। तापर से बटरफ्लाई पीएनजी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके ऊपर जो प्लस अच्छे क्लिक करके यार डुप्लिकेट लेयर नहीं जाए। तो जो ऊपर जो बटरफ्लाई पीएनजी क्लिक करेंगे मुवमेंट ट्रांसफर जी एमती तलू करने। तलू करके सेकेंड ऑप्शन रोटेट ऑप्शन आसिक गोटे 100
138 କରିଦେବେ। ତାର ଏଇଠି ତାକୁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇ କଣରେ ଏମିତି ତାକୁ କରିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟାକ ପିଏନ୍ଜିରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ନେବେ, ବାଙ୍କର ଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଆମର ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା କାମ ଆମର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଅନ୍ ଏଠି। ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟ୍ ଯାକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏରୋରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ଏଠି ଆଣିବାରି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଯିବେ, ମିଡ଼ିଆ ଯିବେ, ଏଇ ଇମେଜ୍ଟି ଏଠିକି ଆଣିବାରି। ତ ଏଇଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ୟା ତଳେ ଆଣିକି ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇମେଜ୍ରେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ତା ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ରୁ ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ଲେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଯାହା, ତ ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିକ୍ କପି ଲେୟର ନେଇଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ ଯିବା, ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପୁଣି ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ ଅଛି ଏଠିକି ଆସିକି ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟାଇମର ଯାଇକି ଏରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। କ୍ଲିଅର। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ ଆପଣ, ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯିବେ। ତ ଏଠି କିଛି ବି ଛେଡ଼ଖାନି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି, ତ ଲିରିକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ଯିବେ। ଏଠି ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ଲେଖିନେବେ। ତ ଏମିତି ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଲେଖି ତାର ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଅପସନ୍ ଯିବେ। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଫଟୋକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଯାଇକି ଏଠି ଫଟୋକୁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ତାଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବେ। ତାଠୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ ଯିବେ, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଯାଇକି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ ଯିବେ, ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟାଇମର ଯାଇକି ଏରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଫଟୋ ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତଳେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ର ପିଏନ୍ଜି ଲାଗିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆରେ ଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ, ସେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଯିବେ, ଲାଇଟ୍ ଯିବେ, ଏଠି ସ୍କିନ୍ କରିନେବେ। ତ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଅଛି, ଏଇ ଯାକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯାକ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟରେ ଡିଲିଟ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିଅର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ଆଣିବାରି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଯିବେ, ମିଡ଼ିଆ ଯିବେ, ଏଇ ବର୍ଡ଼ରଟି ଯିବେ, ବର୍ଡ଼ରଟି ଆଣିକି ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯାଇକି 3 ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏମିତି ଛୋଟ କରିନେବେ। ସରି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିନେବେ। ତ ଏତିକି ଜୁମ୍ କରିନେବେ। ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଯିବେ। କ୍ଲିଅର। ତ ସେ ବର୍ଡ଼ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପିଏନ୍ଜିରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନେଇକି ଏରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ସେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଫୋନ୍ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।